Ayaw pa antos. Nay nangutot day. Gisa kita niyang dughan. My heart is aching. Bulabugo. No? Stop na yun. Bulabog the movie. Okay, humana. Murag ako ng daanan. Up. Birthday boy. Ang ato ang kuan. Sa tawagan ni? Props man. Okay. Biato Pahang Junior. The 15. Hindi ko 16. Baso pa, bilangaw. Ang baso gilangaw. Kalain pa daw ng gilangaw eh. No, hindi taguan yung pagkaon diri ba? Nawa. Pulutan mo. Ay. Ito, natagak. Suspitsado sa mga krimen na nangyayari. Tagak, isarakan. Isarap. Record pa? Oo. Ha? Cut na, direct. Ano man? Direct, cut. Hindi, kuha ni siya. Napa? Napa ka na mag-direct. Basta! Napa na siya? Napa yung naong dali. Pero pilita. Atong plan nito. Clan. Namay clan? Ano sabi yung clan? O plan? Lols? Ano sabi na? Laughing. Out loud speaker. At, Palihog na niya ko, ihatag na webcam. webcam? Mag-webcam ka? Sama ka maghubo ka? Ayaw, nanayo na sila. Bumbong, giding-giras bumbong. Sad to say that one of our board mates suffer from dengue fever. He's gonna die. We don't know. Bumbong. Si Bumbong Bautista bago na away gani ha. Sponsored by Mambo Wo. Mambo pa. This is brought to you by 40 Ducks, the birthday boy.